Ah. For today's video guys, moadto mi karon sa syudad guys, kay naay adtuon si sir sa syudad na importante kuhaon. Mao nang kami naguban-uban naman pud mi ug nang huwam ra mi ug bao-bao guys amo ang silingan kay para maigo mi sa sakyanan guys kay maragdagan-daghan jud mi lima mi kabuok og ang amo ang driver guys no. Sayo kaayo mi nanggikan mga 5 PM guys nanggikan mo nang wala pa mi pamahaw guys. Muhunong mi sa nami makit-an nga karinderya guys kay mamahaw mi. Nagdala ra mi og rice. Sud-an ra mo ang paliton guys no. Mas makatibid man gud og magdala ra rice guys ag amo arang paliton sud-an ra so karon guys ning hunong mi sa hagna guys kay nami nakit-an nga karinderya sa hagna guys. Nangaon mi gamay para masudlan-sudlan puro among tiyan usa mi mo biyahe padulong sa city kay murag layo-layo pa gyud to guys mga 4 pa ka oras namong biyahe no. Human na mo og pamahaw guys ning anhi sa mi sa ilahang plaza sa hagna guys. Nindot siya kaayo guys og nag-video sa mi, nag-pictorial sa mi kay para remembrance pod guys kay talag sara lagi ta makalaag og syudad no, talag sara makabiyahe. So mao to nag picture sa mi pakapos kay nangabusog naman ning mga person. After sa hagna guys, ning padayon na pod mi og biyahe guys padulong sa city og Ay. Kahon ko guys. Kuya Mark. Hello mga guys. Manamig kaon. Sunod. Maglat na punta. Nagsuka ang kuya. Tungod sa kaon. Kasi kalapi man. Nagsuka guys. og karon guys naa na mi